Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija Nauka i misterije Balkan u produkciji Balkan Info. Naš današnji gost je profesor dr. Miloš Dimitrijević. Miloše, hvala ti što si gost u našoj emisiji. Hvala tebi, Tešo, i eto prvi put na ovom kanalu koji treba ispromovisati. Hvala ti puno što si došao podržiš naš kanal. Mnogo je teorija na internetu vezanih za satanizam u vrhu svetske vlade, koje su se naročito intenzivirale sa ovim kanonom. O čemu je tu reč? Satanizam, svetska vlada. Pa mislim, sama svetska vlada ili nekakva duboka država ili kako se to naziva, prosto jeste neki oblik satanizma. Znači, prvo da bismo pričali o tome, mi moramo da definišemo satanizam. Znači, satanizam kao takav je prosto antipod hrišćanstva. Znači, on je prosto rođen iz hrišćanske religije, rođen iz hrišćanske kulture. Znači, bez hrišćanstva, bez kanonskog hrišćanstva mi nemamo ni kanonizovani satanizam, tako da se izrazim. Mada, ajde da kažemo da je prva nekakva kanonska satanska crkva bila crkva Anton Šandora Laveja, jednog mađarskog okultiste u pokušaju, ajde tako da se izrazim, jer on nikako nije bio ozbiljan okultista, čovjek imao određene devijacije, naročito seksualnog karaktera. Zašto Šandor Lavej nije... Da li on zloupotrebio okultizam? Pa nije on zloupotrebio okultizam zato što on nije ni znao ništa o okultizmu. On je imao, njegov dobar deo je bio vezan za predstavu. Znači, on je samo želeo da se predstavi tako. Znači, čovjek imao seksualne devijacije, to je prva stvar, znači određene mentalne devijacije svakako, i onda je želeo da radi sve ono što je kontra u onim što je on učen, s obzirom da je njegova porodica ekstremno katolička porodica bila i da jednostavno su mu propagirali išao čovjek u katoličku školu, mislim, i prosto pohađao određene kurseve veronauke koji su loše uticali na njega. Iz njegovog bunta rodilo se to da on želi da napakosti najpre svojim roditeljima, a onda i nekim drugim ljudima koje poznavaju iz tog, ajde kažemo, hrišćansko-katoličkog sveta, i zato je napravio The Church of Satan ili satansku crkvu i napravio tu satansku Bibliju. Mislim, sama reč Biblija, kao sveta knjiga, i mislim, satanska Biblija je prilično problematična. Lavej nije zloupotrebio okultizam, on je samo zloupotrebio, tako reći, okultni folklor. Znači, prosto, on je radio da napravi sve kontra u odnosu na crkvu koja je imala svoje rituale, dakle paljenja sveće, gde su uglavnom bele sveće, u katoličkoj crkvi je palio crne. Znači, postavljao je oltar na kontra stranu, sve je radio kontra i jednostavno to mu je više poslužilo kao nekakav seksualni background za neke orgije koje on pravio kao vrste službe, satanske službe i tako dalje. Mislim, satanizam se ne ogleda u tome, to je klasična bolest, dakle, seksualna devijantnost koju on posjedovao, on je čovjek za lečenje. Sad, prvo pitanje, dakle, jeste vezano za satanizam u okviru svetske vlade. Da, neki oblik satanizma postoji. Šta sam htio da kažem? Mi imamo s jedne strane duhovnost i antipod duhovnosti bi moglo se kaže satanizam. I mislim, šta god da je vezano za taj hrišćanski arhetip ili ne, to je vladavina materije nad duhom. Dakle, kao što duhovnost znači da duh vlada nad materijom, tako ovdje imamo, znači, vladavina materije nad duhom. I glavni simbol satanizma uglavnom se stavlja kao obrnuti krst i obrnuti pentagram. Sad, obrnuti krst satanisti današnji ne znaju da je to zapravo krst Svetog Petra koji je okrenut naopačke, obezglavljen tako, i recimo to predstavlja karta obešenika i nikako ne predstavlja satanski simbol. Obrnuti pentagram kao takav će predstavljati vlast materije nad duhovnim, dakle, zato što 4 kraka pentagrama će u pravilnom obliku predstavljati 4 elementa gradivna: vatru, vodu, zemlju i vazduh, i taj 5. krak će predstavljati etar, odnosno duh, kada je to okrenuto naopako, dakle, predstavlja vladavinu materije nad duhom i devizu najjači ostaju.
Dakle, najjači u smislu finansijski najjači, u svakom smislu najjači ostaju. To je deviza satanizma. Tako da generalno svetska vlada ili prosto vlada kao tako i bavljenje politikom zbog epidoma moći, dakle zbog težnje stvaranja te moći jeste u neku ruku satanizam. Tako da u okviru svetske vlade svakako imamo true satanizam, odnosno potpuno iskreni satanizam na taj način, ne ona spiritualna dimenzija, ali svakako imamo i određene magijske rituale koji se upravo rade u okviru svetske vlade zbog jačanja određenih ljudi, određenih položaja, određenih lobija i sve što je vezano upravo za njihov uticaj. A zašto rade te rituale? Da li ti rituali donose određenu vrstu moći ljudima koji ih rade? Da, svakako. Znači, prosto svaki ritual dokazano, što kažu naučno dokazano, ostavlja trag na nama. Znači, prilikom snimanja našeg biopolja dolazi do određene promene. Prilikom prisustva čak i običnom ritualu, ceremonijalnom ritualu. Mislim, to je prosto način kako funkcioniše i u određenim bogomoljama. Dakle, ne samo hrišćanskim bogomoljama, isto tako i islamskim bogomoljama i prosto hebrejskim bogomoljama, znači prilikom službe sveštenika dolazi do ispuštanja određene vibracije. Ta vibracija stvara određenu frekvenciju i na osnovu te frekvencije i kolektivne neke molitve, mantre, pojanja izvesnog dolazi do promene našeg biopolja. A ista je priča sa svakim ritualnim činom. Dakle, svaki ritual ispravno ili pogrešno urađen jednostavno odrazit će se na našu frekvenciju, na naše astralno telo. Tako da određeni rituali koji prosto rade ta, ajde kažem, grupacija koji se danas naziva svetska vlada ili neka duboka država, su vrlo smisleni. Oni su tu da oslabe ili ojačaju nečiji uticaj. Da li je to pojedinac kao predsednik određene zemlje koji je puka marioneta, mislim neki papit ili neka lutka u nekom pozorištu ili prosto se radi o određenoj strukturi koja treba da ojača, da se izazove neki sukob, neki rat. Jednostavno, to se ritualno radi. Sad, mnogi gledalci su upućeni u to, dakle, da prosto iz nekakvog folklora ovih podneblja mi imamo tu neku vlašku magiju koja je ovde najpoznatija, pa imamo takozvanu sihir magiju koja je vezana za muslimanske krajeve, dakle Novi Pazar, Bosna, najviše taj deo, ali dobar deo Crne Gore, pa imamo neke, ajde kažemo, severne krajeve kao što je Asatru tradicije koja je takođe ovde uspostavljena, Vika koja dolazi sa nekim New Age-om, odnosno nekim novim dobom, hermetizam koja je opet određena vrsta ezoterijske i okultne prakse i imamo ozbiljne sisteme tog tipa. Dakle, imamo tu neke vlaške bajalice. Mislim, ja se bavio time kako to funkcioniše, kako to radi, zato što ja sam želeo da naučno dokažem kako funkcioniše vlaška bajalica. Mislim, da, recimo, na nivou tog magijskog magnetizma i svega toga. Tako je. I generalno je stvar u određenoj vibraciji. Dakle, ni sama ta neka vlaška baba, ajde tako ću da se izrazim, mada može da bude i deda i mlađa osoba i tako dalje, ne zna šta radi u pravom smislu te reči. Dakle, toj osobi je predato neko znanje, predate su i neke knjige, spisi na tom nekom starom vlaškom, jel? I jednostavno ona to ponavlja, poput mantre, poput indijske mantre, poput hrišćanske molitve. Dakle, ponavlja i programira neki predmet tom vibracijom. To je najčešće kod Vlaha u pitanju je voda, dakle uzme se grančica bosiljka, neka flašica sa vodom i onda se jednostavno ona samim tim bućkanjem, znači prosto uznemiravanjem kristala vode, kristali vode se programiraju. Osoba na koju se to baci, mislim ili popije ili šta god, jednostavno dobija program koji dolazi od te vibracije. Te vlaške babe, one generalno ne znaju šta pričaju, ne znaju šta prizivaju uopšte, čak većina njih ne zna ni da protumači to što je reklo, ali znaju da to treba da ponavljaju. Ta vrsta vibracije jednostavno programira određene predmete, ne samo kad su u pitanju kristali vode, već
apsolutno sve što je organskog porekla. Dakle, na neorganskim materijalima, sintetičkim materijalima, to se jako malo zadržava, ali na organskim, kao što je recimo pamuk, vuna ili određenim plemenitim metalima, to prilično zna da se zadržava. I mi imamo ovde nekoliko stvari koje su, hajde kažem, i priče koje bi mogle biti istinite i na tom nekom državnom planu. Znači, to uopšte nije sporno. Apropo satanizma u okviru svetske vlade, ja ne bih ovde rekao satanizam, ali jednostavno postoji jedna priča koja je zapisana u Tolkienovom dnevniku, dakle, kako su Srbi probili Solunski front. Zašto je srpska vojska marširala brže od francuske konjice? Dakle, sam Tolkien je iskoristio taj model u svojim Gospodarima prstena. Tako da Lord of the Rings zapravo nastaje, znači onaj treći deo, dakle Povratak kralja, je sa onom vojskom duhova, je totalno vezano za srpski folklor. Zapis jednog bugarskog kapetana koji je opšte poznat, bešte živi, idu mrtvi, gde su bukvalno plotuni bugarske vojske prolazili kroz tu vojsku i jednostavno ta vojska je napravila masakr. Dakle, čak je taj bugarski kapetan dao dodatni opis da je na čelu te vojske bio nekakav car, kralj sa sabljom, mačem, znači pričamo o Prvom svetskom ratu, bez obzira... Da, izgleda srednjovekovno samo opis, kao i Mita. Tako je. Šta se zapravo desilo? Živojin Mišić je u svojim dnevnicima zapisao da je pitao za savet određene, babe iz tog Vlaškog podneblja, kako da se postavi, kako da srpska vojska se ponaša u proboju Solunskog fronta. I one su mu rekli da će napraviti određenu vrstu magijskog delovanja ako se donese neki veliki vladar, znači kovčeg sa tim velikim vladarom. I jednostavno tajnom operacijom Dušanov sarkofag se spustio preko Albanije do Grčke, gde je krenulo proboj Solunskog fronta. U datom trenutku bilo je važno da samo kovčeg se drži u vazduhu, dakle da ne bude na zemlji. Određena vojska je nosila taj kovčeg, znači prilikom proboja Solunskog fronta i jednostavno vrlo je moguće da je srpska konjica koračala, odnosno išla brže od srpska konjica. Srpska pešadija brže od francuske konjice. Zato što jednostavno proboj Solunskog fronta ima taj magijski simbolizam. Mi smo ovde imali dosta tog magijskog simbolizma, znači nije čudo 25. maj, zašto je proslavljen kao dan mladosti, između ostalog. Dakle, kompletna SFRJ je bila postavljena sa određenim takvim datumima, ali vidi, i pored toga, naši gledalci treba da prosto budu upućeni da i stvaranje države jeste neka vrsta magijskog čina. Sad, naravno, satanski rituali ili rituali, kako bi prosto većina ljudi rekla, koji su negativni, imaju taj negativni impakt, uglavnom stvaraju ratove. Ili sami ratovi znaju da budu određenog ritualnog karaktera, teroristički napadi, naročito, o tome sam već negde pričao, o terorističkim napadima u Parizu, zašto je to bio magijski ritual, koje su okolnosti tog magijskog rituala, takođe napad u Nici, napad u Londonu. Dakle, kada padne krv, to je određena vrsta žrtve. Ta krvna žrtva ne mora biti bukvalno ubistvo čoveka. Dakle, jednostavno prilikom određenih rituala, ljudi koji se bave time znaju da puštaju svoju krv. Znači, jednostavno da bi dali žrtvu nekoj inteligenciji koja treba da za uzvrat napravi nešto. Dakle, da se prosto nahrani time. Kad već pričamo o tim takozvanim crnomagijskim ritualima, znači, iako i crna i bela magija ne postoje. Znači, to je sve isto, samo je stvar je namere, nije stvar principa. Ali, recimo, u filmu Širom zatvorenih očiju prikazan je jedan takav ritual svetskih elita. Koliko je, recimo, i znanja o okultnom, taj ritual koji je prikazan u filmu verodostojno prikazan? Pa,
Pa, moram ti reći ili razočarati te da nikada nisam bio na nekakvom takvom ritualu. Dobro, znam da nisi bio, ali si čitao jako puno, proučavao literaturu. Jesam, ali s obzirom da je prosek mojih prijatelja, njihov godište je otprilike oko 60, a većina ljudi su iz tog nekog domena. Ako ni oni nikad nisu bili na nečemu sličnom, ja bih rekao da je to filmska fikcija. Da je filmska fikcija. Filmska fikcija, malo laveja, malo nekakvih tajnih društava, malo nekih iluminata, na primer, plus nekakvih seksualnih orgija koje se dešavaju u, recimo, Temple of Set. I to je jednostavno taj neki fusion. To je to. Fuzija svega toga napravljena na filmskom platnu, gde je prosto neki glavni svešteniki u crvenom, ostali su u crnom s kapuljačama, s maskama. Dakle, to je ornamentika, iluminata više nego bilo čega drugog, ornamentika, znači plaštevi, maske i sve ostalo. Ali, s druge strane, sam ritual je, recimo, prilično liči na Temple of Set. Pa je malo uzeto s onom sveštenicom koja recimo, sveštenica bi mogla da bude iz nekih hermetičkih redova, ali same orgije su više Temple of Set. Šta je Temple of Set? Pa Temple of Set je, ajde kažemo, drevni egipatski red koji se prosto zasniva na kultu boga Seta. Znamo da su Horus i Set, dakle, suprotstavljeni. Doba Horusa ili doba Vodolije ili neki novi eon predstavlja doba mira, harmonije i svetlosti, jel? Dok Set predstavlja tu neku tamnu stranu. I onda, jednostavno, sam red je na neki način bi se karakterisao kao satanistički, dakle, više se komunicira sa bićima nižeg astrala, dakle, određenim demonima i prosto nižim astralnim bićima kao što su elementalna bića, s tim što demoni ne u onom hrišćanskom kontekstu. Znači, u hrišćanskom kontekstu demon je nešto loše. Međutim, hrišćanstvo je izvitoperilo mnoge stvari, da ne kažem da je izvitoperilo i osnovnu crkvu i učenje Isusa Hrista. Tako je na neki način i reč demon koja prosto dolazi od Sokrata, odnosno Platona, sad pitanje koliko je verodostojno Platon svedočio o tom istom Sokratu, su to bile njegove reči. Dakle, Sokrat u svojim dijalozima govori da, odnosno Platon u svojim dijalozima implementira Sokratu postojanje dijemona, odnosno demona, kao neka vrsta prigovora savesti, kao nekog bića sa kome on konstantno komunicira i koji ga usmerava šta je dobro, šta nije. Znamo da je prosto Sokrat kako je stradao i na koji način, znamo da sa velikom sigurnošću da se Isus Hrist upoznao sa Platonovom filozofijom i da neki način iskoristio to učenje, implementirao ga u svoje. Jer Platonova filozofija je zapravo filozofija i idealne države, beskrajne ljubavi, što je prosto Hrist negde propagirao. Tako da je to implementacija Sokratu kasnije poslužila i Isusu Hristu. I prosto vrlo je značajno pomenuti da je i Hrist upravo stradao sa istom nekom tematikom kao isti taj Sokrat ili neki Konfucije. Ako nije to reinkarnacija, onda je definitivno plagijat. Mislim, plagijat ne samo učenja, nego prosto i samog života. Znači, znamo da je prosto Sokrat se negde bavio meautičkom doktrinom, meautikom, što znači inače porađenje, pa danas postoji taj sistem u duhovnosti koji zove preporađenje, koji je baziran na tome, dakle, kako prosto iz nekoga izvući određenu suštinu, kako taj neko da spozna sopstvenu suštinu, i učenje Hristova je bilo tako. Njihova smrt, Sokrata izdaje jedan od 12 učenika, on dolazi pred Atinski sud, jednostavno dolazi do apologije, odnosno odbrane, i kasnije, dakle, dijalog Kriton opisuje njegov boravak u tamnici, pokušaj da ga izbave, gde on govori ja sam živeo pod atinskim zakonima, ja ću pod njima umreti, i Fedon, gde on govori o besmrtnosti duše, što je u krajnjem slučaju ista priča kao i kod Isusa Hrista, dakle, on ispija otrov kukute, nema razapinjenja na krst, ali jednostavno i kod Hrista je upravo to isto, da on jednostavno gine kao žrtva
u ovom slučaju jevrejskog naroda, a ovde Sokrata, atinske demokratije. Da Isusu glasali da bude... Tako je. Dakle, opet imamo nekakva suđenja, opet imamo tu smrt, opet ritualno, to je sve ritualno, znači ritual je zapravo svuda. Mi kad se probudimo ujutro, imamo najbezazlenije rituale, ali kad neko poremeti te naše rituale dnevne, mi prosto imamo utisak da smo se mi poremetili. Znači, većina ljudi ustane ujutru, odlazi u kupatilo, umiva se, opere zube, kuva kafu, čaj, šta već, da li nešto jede, ne jede, onda sprema se za posao, oblačenje ide na isti način, znači kao što i sve prethodno kad se vratim i opet imamo određene rituale, znači prilikom ručke, prilikom večere, gde sedimo, kako držimo čašu, koja je šolja naša i tako da, znači to su sve obrazci koji su na neki način ritualni. Većina ljudi je nesvesna njih, ali pojedinci su vrlo svesni. Tako da, ritualni karakter je kompletan život. To nema nikakve veze sa ovim satanističkim, satanskim ritualima koji se obavljaju unutar svetske vlade, ali definitivno, dakle, postoji grupacija koja se bavi time. Znači, ono što je, recimo, gledalcima poznato, Rothschildi, Rockefelleri, oni su totalno uzdignuti na osnovu određenih rituala. Dakle, i oni se drže na osnovu određenih rituala. Engleska kraljica ne živi 100 godina da se prosto ne bavi nikakvim ritualima. Svakako se bavi. Znači, ili bavila se, a danas se za nju bavi. Mislim, poznato je, recimo, dr. John Dee, on je bio kraljičin astrolog, bio je kraljičin mag, dakle, bavio se određenom alhemijom. Paracelsius isto tako, dakle imamo Lilija koji je pisao hrišćansku astrologiju, koji je takođe bio određena vrsta maga, imamo Francisa Bacona, koji je poznat kao filozof, i njegov brat Roger Bacon, koji je takođe bio alhemičar. Francis Bacon je bio okultista, radio je na Oxfordu eksperimente sa crnim ogledalima, kasnije to bilo, recimo, zabranjeno zato što je imao određene nuspojave sa studentima, stvaranje određenih inkubusa i sankubusa, tako da jako umni, načitani ljudi, univerzitetski obrazovani, su sposobni da se bave time ako razumeju princip. Ali s druge strane imamo i ovaj folklor. Imamo te vlaške babe, imamo s druge strane te neke sihir magije i prosto folklorne magije koje de facto rade. Znači, nije to budalaština, glupost, većina nekog... Da, ljudi može da posvedoči da se stvarno... Stvarno se dešava, stvarno funkcioniše. Dakle, nebrojano mojih klijenata dolazilo mi je sa određenim problemima koji jednostavno medicina i nauka nisu mogli da objasne, zdravstvenih problema, prevashodno, ali i nekih drugih, recimo nesanice. Jednostavno ljudi su pili razne hemijske preparate, od prirodnih valerijane pa do određenih diazepama, tetrazepama i tako dalje. Jednostavno ništa im nije pomagalo. I onda jednostavno analizom, radistezijskom analizom i prosto energetskim analizama, mislim, recimo, postoji u Beogradu Horikon centar gde može da se slika aura. Dakle, da se vidi u kom je stanju energetsko astralno telo. Radistezijski to može da se proveri savršeno, kao i prostor, tako i prosto osoba, i to može da se reši. Znači, prosto, tamo gde nauka, današnja savremena nauka, zakaže, onda se ljudi obraćaju, hvataju se za slamku, kako se to kaže, raznoraznim terapeutima. Sad, naravno, ima tu dosta fejka, dakle, dosta određenih terapeuta, znači oni koji se predstavljaju kao terapeuti, zapravo to nisu, koji su jednostavno samo način da se dođe do određenog novca na uštrb nesreće određenih ljudi. I to je neka vrsta satanizma. Znači, da se razumemo, vi prosto ste svesni da ne pomažete ljudima, a za tako nešto im uzimate novac, to je apsolutno vrsta satanizma. I toga ima. Mislim, iste priče i sa našom crkvom, nažalost. Znači, prosto to, ali to zavisi od sveštenika do sveštenika. Ali rekli ste, znači, da generalno među
ljudima koji su svetski moćnici, jako puno njih ima svog nekog maga, astrologa. Da, apsolutno, pa to nije ništa drugačije nego što je bilo u nekom starom veku ili prosto srednjem veku. Svi ozbiljni vladari imali su svoje, ajde kažemo, magove, alhemičare, vračeve, astrologe u svakom slučaju. Neko ko se bavio njihovim duhovnim stanjem, njihovim astralnim štitom, njihovim prosto magijskim delovanjem, dakle kad poći u određeni rat, kada napraviti mir, kada se venčati, kada osvojiti neku teritoriju, koju boju nositi za određen dan, za određenu proslavu, od određenih predmeta, dakle postojali su ti amuleti, prosto pendanti koji su se nosili i u to vreme, naročito u periodu, recimo, srednjeg veka. Srednji vek u Srbiji je prepun toga, pa Nemanjići kompletno, znači Nemanjićka loza Nemanjića i generalno Nemanjići pa sve do Lazarevića, da kažem do prosto nestanka i tih bočnih linija, oni su potpuno se bavili tim magijskim obredima. Znači, utemeljenje srpske države, srpske kraljevine, pre toga županije, dakle, velikog župana Stefana Nemanje, je upravo to. Sveti Simeon nije za džabe Sveti Simeon, ni Sveti Sava, znači jednostavno postavljanje srpske crkve, postavljanje srpske okultne tradicije, samo što i to na izvesan način prokuženo, izmenjeno, dakle samo učenje Svetog Save je izmenjeno kao što je izmenjeno i prosto Hristovo učenje. I to zahvaljujući određenim vladarima i zahvaljujući određenim, ajde kažemo, pojedincima kojima to nije odgovaralo. Ta vrsta učenja prosto nije odgovarala trenutnoj situaciji. Trebalo je vladati stadom, trebalo je vladati narodom, trebalo je prosto uspostaviti i sačuvati neku državu, jel, u tom trenutku. Tako da ne treba njima svima zamerati, recimo Milošu Obrenoviću, ne treba zamerati za određene stvari. Ali Miloš Obrenović je bio de facto nepismen. Znači, to je ono što mi znamo. Bio je surov, sirov u svakom smislu. Mislim, ja ne znam koliko naši gledalci znaju da mi nismo imali u našim zakonima, koji su bili potpuno liberalni, do Dušana Silnog, uopšte sakaćenje. Znači, kazne kao što su sakaćenje. Mi smo imali potpuno liberalne zakone. Kazne uopšte nisu bili takve. Mi smo to preuzeli od Vizantije, od Istočnog Rimskog carstva. Znači, zakoni koji su danas, bi se reklo da su monstruozni, su bili zapravo vizantijski zakoni. Čak Zapadno Rimsko carstvo nije to imalo. Na taj način. I kasnije dolazi sa Turcima, dakle, upravo to. I nabijanje na kolac i razapinjanje na krst i sve to je na određena vrsta opet magijskog delovanja. To je određena vrsta žrtve koja će jednostavno programirati ne samo taj narod, nego kompletno podneblje i zemlju. Znači, svaka bitka može biti izvesan ritual, s tim što je to na nesvesnoj bazi. Uglavnom su se radili rituali pre tih bitaka. Danas mi nemamo klasične bitke, nemamo, ajde kažemo, te srednjevekovne bitke, konjice i sve ostalo, ali određeni vladari koji sede u senci, recimo Habsburško crno plemstvo, cionisti, jezuiti, oni obavljaju baš magijske rituale, magijske radnje, znači koje jednostavno imaju impakt, odnosno uticaj na nekakve buduće događaje. Dakle, tako da recimo rat u Hrvatskoj, rat u Bosni, zemlje bivše Jugoslavije, apsolutno magijski rat. Bombardovanje 99. apsolutno magijski rat. Ubistvo premijera Đinđića, magijski ritual. Znači, kad pričamo o ovim dešavanjima ovde, koji su našim gledalcima najpoznatiji, hapšenje Miloševića, izlučivanje u Hag, hapšenje Šljivančanina, opet izručenje u Hag. Znači, to su određeni magijski rituali koji će sutra doneti nešto. Znači, pored tih nekih finansija koji će doneti momentalno određenim ljudima, i to jeste satanizam. Znači, to apsolutno, crnogorska država je bazirana na klasičnom satanizmu. Znači, uspostavljanje vladanja Mila Đukanovića se dešava između dva čoveka. Milo Đukanović je produkt Ratka Kneževića. Znači, Milo Đukanović kao Milo Đukanović, koji je bio član iste partije kao Momir Bulatović, dakle, koja je bila partija vrlo bliska SPS-u ovde, ali tako. Stvaranje tog DPS-a, tog krila Mila Đukanovića, dešava se uticajem Ratka Kneževića,
koji danas sedi u Londonu i Hong Kongu, i nije slučajno uticajen koliko je uticajen, iako ne može da uđe u Crnu Goru, i između Brana Mićunovića i Amfilohija Radovića. Dakle, Brano je na istoj strani kao Amfilohije. Pa nema tu strana, to je njihov dil. Znači, i ovo sada što se dešava u Crnoj Gori je njihov dogovor. Znači, vladu Crne Gore, koja sad treba da se formira, neće formirati niko drugo nego Amfilohije Radović, koji se već eksponira s time, dakle, dolazi na određene sastanke, ne treba se bavi politikom, treba se bavi duhovnošću i Srpskom pravoslavnom crkvom, ali on kao malteški vitez sa jedne strane, s druge strane kao ozbiljan mag i čuvar određenih relikvija hrišćanskih, jednostavno koristi tu poziciju i formira novu crnogorsku vladu, koja će zapravo doneti rat. Znači, ova nova vlada donosi određene sukobe unutar same državne strukture, ali i unutar, ajde kažemo, istog naroda u Crnoj Gori, što je prevashodno srpski narod. Mislim, to crnogorski narod, ja ne znam da to postoji. Znači, to je opet nekakva tvorevina kao što Bošnjaci kao takvi ne postoje, kao što Makedonci kao takvi ne postoje, ne govorimo o onim antičkim Makedoncima. To je prosto sasvim druga tema. Međutim, zato Crnogorska crkva nikada neće dobiti autokefalnost. Zato Crnogorska crkva nikada neće povesti nekakav svoj narod, jer autokefalnost govori o postojanju naroda i čak i da nestane država, ta crkva ostaje, jednom data autokefalnost ostaje uvek. Tako da Amfilohije, kao Amfilohije, je ozbiljan mag. Brano Mićunović, znamo ko je Brano Mićunović, vrlo dobro, dakle, možda najuticajniji u Crnoj Gori još uvek, jeli, zovu ga Tata Brana, i ovi škaljarci i kavači, svi ga zovu tako. Tako da, i sam taj ritual krvne osvete, recimo, koja postoji u Crnoj Gori, je opet magijski čin. Znači, to nije samo osveta. Šta podrazumeva u magijskom smislu krvna osveta? U krvnoj osveti, dakle, dolazi do namere određenog ubistva, dakle, činjenja nekog zla, zarad toga da se zatre krvna loza. Znači, to je osnovni cilj. Sad, to nekad preraste u neke veće razmere, negde se završava nekim manjim razmerama. I sama činjenica oko za oko, zub za zub je opet određena, to vraćanje milo za drago, ili recimo ono streljanje nejači za jednog nemačkog vojnika, 100 Srba i tako dalje. I to je opet ista vrsta toga. Znači, zašto baš 100? Što ne 3? Ili recimo 10. Znači, nego to ima za svaku potencijalnu godinu po jedan, zato 100. Znači, i krvna osveta je bazirana na tome. Tačno se zna u tim njihovim zakonima ko treba da se likvidira, ko treba da se ubije. Iz tog razloga je to i prosto napravljeno. Ja skoro sam čitao u jednoj knjizi da je nakon majskog prevrata Crna ruka izvršila 160 ritualnih ubistava da zatre lozu Obrenovića. Znači, to je magijski čin, magijski ritual. Crna ruka je najozbiljnija magijska organizacija na ovim prostorima ikad postojala. Druga je EGA, Eklesija Gnostika Alba, Bela gnostička crkva. Od čuvenog Živorada Slavinskog, velikog našeg stručnjaka, na svetskim razmerama. Apsolutno, možda najvećim sa ovog podneblja. Pošto razni ljudi i širom sveta kada me pitaju za Srbiju, koji se bave baš ovim stvarima, oni za Srbiju... Živo. Da, samo Živo Slavinski. Da, samo za njega pitaju. A da, njemu je faktički Michael Bertio, patrijarh Eklesije Gnostika Katolika, dakle, katoličke gnostičke crkve, koja je vrhovno telo ili vrhovna organizacija kompletnog sistema AA, dakle, ispod toga je Ordo Templi Orientis, pa Silver Star, Golden Dawn i tako dalje, dao titulu patrijarha. Sad, Živorad zna da kaže da to nije bilo ništa ritualno, nego da ga je samo tako inicirao, u što ja iskreno rečeno ne verujem, poznajući i jednog i drugog. Dakle, Michael Bertio je neko ko je
totalno u ritualnim tehnikama. Inače, veliki umetnik, veliki slikar, vajar i tako dalje i sjajan je poznavalac hermetizma naročito i gnosticizma. Živorad Mihajlović Slavinski dobija prezime Slavinski, dakle, boravkom u slovenskom krugu. Dakle, Slavic Circle jeste organizacija koju on bio, ajde kažem, jedan od vodećih članova. Kasnije, pošto je on inače klinički psiholog, je napisao određene knjige koje su išle u tom smeru. Nije on nailazio na potpunu podršku. Njega je nekoliko puta, ajde kažemo, hapsila policija, privodila, on je dolazio, neka svedočenja su bila lažna određenih ljudi da se on bavio ovim i onim. Međutim, isplivao je iz svega toga i to ostavi isto taj neki gorak ukus i trag da prosto jesmo slobodni, a nismo slobodni da se bavimo istraživanjem svega toga, pa moramo da podvedemo pod neke organizacije, recimo Društvo psihotroničara Jugoslavije ili nešto slično. Ali de facto Živorad Mihajlović Slavinski je sjajan poznavalac hermetizma i jako veliki praktičar. To je ono što je važno. Znači, jednostavno, ne može ovde teorija bez prakse. Postoje određeni ljudi koji su totalne neznalice. Recimo, Luković koji se bavi sektama je potpuno neznalica. Kako to mislite? Pa tako lepo. Znači, čovjek nema pojma apsolutno šta priča. Njemu je sve sekta što nije hrišćanska crkva. Znači, njemu će i Hare Krishna, koja je apsolutno prihvaćena verska organizacija, biti sekta. Njemu će Ordo Templi Orientis biti sekta. Njemu je sve sekta jednako satanizam. Ne možete da poistovetite stvari crno-belo. Znači, i u određenim organizacijama postoji, ajde kažemo, dobre namere i neke loše namere. Zašto bi, recimo, Veliko Belo bratstvo bilo prikazano kao sekta de facto loše? Znači, ne, nije. To je određena grupacija ljudi koji čime se bave, šta oni rade. Znači, oni jednostavno žele mir i harmoniju u svetu i svojim plesovima na Rili i prosto u određenim ritualima, zahtevaju da se jednostavno, da univerzum donese taj svetski mir. Oni su kompletno u belom, dakle plešu, u tom plesu su opet ritualni pokreti, određeni rituali su prisutni, dakle onim krugovima koncentričnim koje oni prave i tako dalje. Nije to uvek nešto de facto loše. Znači, ne mora biti loše i najčešće nije. Ali, uglavnom, monoteističke religije, naročito hrišćanstvo i judeo-hrišćanstvo, je donelo to da se sve što nije judeo-hrišćanstvo smatra jeresi. Što se konkretno toga tiče, pominjali se Društvo psihotroničara. Neki kažu da je taj sistem koji je razvio Slavinski sličan Scientologiji u nekim aspektima. Pa, mislim, sve to isti koren nosi. Dakle, mi imamo Golden Dawn, znači Zlatnu zoru, koja je bila organizacija iz koje je Aleister Crowley stvorio Ordo Templi Orientis. Iz OTO-a, dakle, Ordo Templi Orientis, rodila se krovna organizacija Eklesija Gnostika Katolika, ali rodila se i Scientologija. Dakle, Hubbard je dosta na Crowleyevim učenjima postavljao Scientološku crkvu. Tako da su vrlo slična učenja. Sada, Živorad Mihajlović, kao Živorad Mihajlović, dakle, dobija zvanje patrijarha Bele gnostičke crkve od patrijarha krovne organizacije koju je stvorio Aleister Crowley i Theodore Royce. I na osnovu toga, dakle, i određene tehnike su vrlo slične. Sad, generalno, glavni rad Eklesije Gnostika Alba bazirao se na gnostičkom intenzivu ili intenzivu prosvetljenja. Dakle, to je tehnika koja nije Živoradova tehnika, ali je on unapredio. Dakle, se ne radi 3 puta po 12 sati, na primjer, nego jedan dan u 12 sati, a cilj svega toga jeste spoznaja direktnog iskustva. Dakle, ne koriste se opijati, ne koristi se alkohol, nema seksualnih orgija na što ljudi aludiraju, nema nikakvih ritualnih činova, osim jedne psihotroničke tehnike, dakle, gde se
dobije kao uvid šta smo, ko smo, dakle dolazimo, koja nam je svrha. Tom spoznajom se jača duh same osobe, koja jednostavno je u tom trenutku sposobna da ide dalje kroz život, da bude uspešnija u životu. I to je bio cilj. I to jeste cilj gnostičkog intenziva, koja je bila glavna tehnika Ecclesia Gnostica Alba. A da li je to slično sa ovom Dionetikom od Rona Harvarda? Pa nije. Moglo bi da izgleda nekom lajku slično, ali nije. Nije. U mnogo čemu se razlikuje. U samoj tehnici se razlikuje. Pošto ste pomenuli da ljudi koji su stručni za koji kažu da su stručni za sekte, umeju često da pogrešno karakterišu. Da li postoje neke verske organizacije i kultovi koje biste ipak okarakterisali kao opasne? Recimo Charles Manson je konkretno primjer. Dobro, Charles Manson je kao i Anton Szandor LaVey bio jedna devijantna osoba. Mislim, de facto Charles Manson jeste bio opasan, znamo koliko je ljudi stradalo zbog njega i on je imao nekakvu svoju viziju da će izazvati nekakav rat koji treba da dođe što pre ako ubije neku količinu ljudi. Jednostavno on je počinio ubistvo i pre nego što je napravio tu svoju organizaciju koja se zvala familija, dakle porodica ili kako god, u što su bili uključeni sticajem okolnosti određeni ljudi, ajde kažemo, hollywoodskog renomea, kao što je bio Roman Polanski, pa Sharon Tate, pa je bio recimo Dennis Wilson, dakle, jedan od njegovih najvećih sledbenika u tom nekom prvom mahu je bio baš Dennis Wilson, koji je bubnjar Beach Boysa. Pa i Brian Wilson, mislim, koji je, ajde kažemo, najveći kompozitor, odnosno jedini kompozitor koji je potpisivao pesme Beach Boysa i za to vreme je apsolutno bio sjajan muzičar i kompletan Pet Sounds je kao najbolji rock'n'roll album tog vremena bio zapravo zasnovan na toj Mansonovoj priči. I mnoge pesme, s obzirom da je i Manson bio nadaren sa te strane, ali bio, pa ajde kažem, lud. S druge strane baš je bio lud, mislim, jednostavno čitava ta njegova priča i prosto vraćanje tog nekog nacističkog okvira, njegovo tetoviranje svastike, odnosno kukastog krsta zapravo na sred čela i ta ritualno ubistvo gde je stradala i Sharon Tate, nažalost, kao i prosto mnogi drugi ljudi. Imalo je ritualni oblik, ritualni karakter. Manson je umro 2017. ja mislim godine u zatvoru, bio osuđen na nekoliko doživotnih robija i tako dalje. Mislim za sve ono što je monstruozno učinio, to i nije neka kazna. Mislim, kad prosto gledamo sa te strane. I kad vidimo kako je američko zakonodavstvo strogo. Tako je. Kad znamo kako je američko zakonodavstvo, ali i američko sudstvo je vrlo problematično. Znači, jednostavno usled nedostatka određenih dokaza ili usled toga ako se otkrije da neko ajde kažem, psihički oboleo, mentalno oboleo, tako da dolazi do umanjenja kazne ili do, recimo, toga ukoliko je bio u pijanom stanju. Mislim, i američko zakonodavstvo nije savršeno. Nikako nije savršeno, a američko sudstvo je totalno nesavršeno. Znači, jednostavno je sad toliko propusta da se prosto zna da je neko kriv ili da je neko nije kriv, ali jednostavno sudija izriče presudu zahvaljujući poroti, uglavnom kad su grand jury, dakle velike porote kao što je bilo sa Mansonom, kad su neka manja dela u pitanju nema, onda samo sudija sasluša i sudija po, dajde kažemo, slovu zakona donosi svoje mišljenje, na osnovu svog mišljenja i slova zakona preinačuje nekakvu presudu. Mislim, to su kod nekih malih prestupa kao što su recimo remećenje javnog reda i mira ili neka razbojništva. A kojoj je grani duhovnosti pripadao Charles Manson? Pa nije on pripadao nikakvoj grani duhovnosti, Tešo. Mislim, on čovjek nije bio uopšte u bilo kakvom duhovnom aspektu, za razliku recimo od Jima Morrisona, koji se bavio klasičnim šamanizmom, dakle, tim nekim, ajde kažem, indijanskim šamanizmom. Charles Manson je jednostavno koristio intuiciju, svoju kreativnost, koju je de facto imao, i određena saznanja iz nekakve literature. Najčešće je to bila neka literatura okultizma Trećeg rajha, koja je bila njemu dostupna.
u tom nekom obliku. Ali on to tumačio na svoj način. Pa je i čitao tu priču te porodice, dakle, sprovodio na svoj način, želeći da dobije prosto na popularnosti kako bi što pre pokrenuo taj konačan rat. Jer njemu je bio cilj da pokrene na nekom magijskom nivou što pre taj novi neki konačan rat i onda jednostavno smatrao da sa tim ritualnim ubistvima određenih ljudi, puštenim te krvne žrtve koje, dakle, klasična priča satanizma kao takvog, jednostavno će dovesti do tog velikog sukoba, velikog rata. Znači, nije bio sad neki čovjek koji je bio upućen u hermetizam, u neke duhovne... Ne, imao je neke dodire sa saintologijom, međutim, saintološka crkva nima ništa s njim. Jednostavno ga je samo ostavila po strani, shvativši da je u pitanju osoba koja je mentalno obolela. Mislim, ipak saintološka crkva je ozbiljna organizacija. To nije neka skupina nekih ljudi koji sad veruju u Deda Mraza ili Plišanog Zeku, pa su toliko prosto posvećeni toj veri da ništa osim toga ne rade. Mislim, to je potpuno glupo. Ti ljudi su sjajni u svojim nekim okvirima. Među saintolozima mi možemo naći jako mnogo naučnika, jako mnogo ljudi koji su iz prosto sveta tehnike, tehnologije, medicine, ekonomije, koji su prosto sjajni u tim okvirima. Nisu oni tu tek tako zaluti. A kako recimo da je saintologija uspjela toliko ličnosti iz Hollywooda da privuče, da je, kako se zove, i Tom Cruise tu? Pa i Tom Cruise. Pa, mislim... Dobro, on im je kao zaštitno lice. Pa, mislim, nije samo Tom Cruise, ali da, svaka generacija ima neko svoje zaštitno lice, kad je u pitanju saintologija. Pa jednostavno, saintologija je najveća crkva u Hollywoodu i u LA-u, ako je neko bio, onda zna, je saintološka crkva, najveća kao građevina, ogromna. Znači, i prosto način kako oni deluju je možda najispravniji, a to su potpune slobode. U kom smislu potpune slobode? Pa mi smo rođeni slobodni i mi smo slobodni. S druge strane, postoji ta vrsta odgovornosti koja se daje u okviru saintološke crkve. Dakle, snosiš posledice za sve što činiš. Što je inače deviza od TO-a. Zato kažem, na učenju Alistera Crowleya, na Liberalve Legis, na knjizi Mudrosti, knjiga Ludosti i tako dalje, znači, je bazirana i saintologija. Hubbard je neko ko je iskoristio Crowleyevo učenje i posle Drugog svjetskog rata utemeljio upravo to. Znači, utemeljio saintološku crkvu. Nije to tako stara organizacija, ali je vrlo moćna u tom nekom okviru. Hubbard je tačno, on je bio sjajan marketinški stručnjak. I to je marketing. Znači, kao što recimo u nekom državnom smislu, mi imamo Švajcarsku. Ja stalno navodim Švajcarsku kao primer. To je, mislim, jedna demolirana država. To nije država, to je smešno. Ali jednostavno, mi svi kad kažemo Švajcarska, šta imamo? Banke, standard, čokolade, noževi, sirevi, jel tako, to nam je sve Švajcarska. Satovi. Od svega toga, satovi najtačnije. I to samo zbog onog Schaffhausena koji je postojao tada kad je postojao, recimo Nivade, i to je sve, Rolexa, jel? Ali s druge strane, nemaju ništa najbolje. Oni imaju samo najbolji marketing. Mislim, najbolji sirevi, koji su? Francuski. Čokolade belgijski. Najbolji. Po svim tumačenjima. Imamo noževe koji su japanski. Najbolji. Satovi? Pa i to. Sad u ovom trenutku japanski. Znači, u ovom trenutku najbolji mehanizam satova je japanski mehanizam. Tako da, Švajcarska je samo marketing. Čak više nemaju ni banke. Znači, Švajcarska više nema jake banke. Kako to mislite? Kako to misliš? Top 25 banke, znači prvih 25 banki na celom svetu su uglavnom London, Singapur. Čak UBS banka koja je bila ponos Švajcarske, UBS i Swiss Re su njima, najveći ponos je prešla u Singapur. Dakle, to nije više švajcarska banka, ona je singapurska banka. Ona je kupljena od strane Jevreja. I to je to, nije ona više švajcarska. Ona samo nosi isti logo, zašto ga kvariti kao Volkswagen, mislim, je li tako? Volkswagen, Škoda,
opet ima dva različita znaka iste firma. Kao recimo Dacia Renault, jel? Renaultovi motori su Dacijinim šasijama, znači to je Renault faktički, a Dacia je brand. To je to. Znači, tako i ovde. Mi imamo kupljenu banku koja nije više švajcarska. I ne postoji ni jedna banka švajcarska koja je u top 25 bankama. Znači, samo se pišu da su švajcarske, ali nisu više, one su prebačene, nisu više ni u Bazelu, ni u Ženevi, ni u Cirihu. Vezano za Scientologiju, ono što je kontraverzno, između ostalog, jeste njihovo učenje, da je ovaj svet stvorio gospodar Ksenu i da su oni došli u vanzemaljskim brodovima. Pa nije to ništa čudno, znači to učenje postoji odavno i mogu ti reći da je to istina. Mislim, istina u smislu da smo mi došli u vanzemaljskim brodovima. Da, jer ima teorija o panspermiji, da je u stvari život potekao van planete. Tako je, i život jeste potekao van planete, dakle, i astrološki dokazivo da smo mi iz galaksije Strelca, i astronomski i astrološki. Dakle, šta se desilo u određenoj galaksiji Strelca? Desio se, ako reći, udar određene komete i jednostavno dolazi do stvaranja neke supernove u određenim momentima i više tih supernova rađa određene svetove. Sad, mi dolazimo iz te galaksije, dakle, koja je bila na određenom udaru i, dakle, naša prapostojbina jeste galaksija Strelca. Tu se nalazi centar naše galaksije, Mlečni put, dakle, na 26 stepeni Strelca u ovom trenutku, astrološki gledano. Dakle, priča o dolasku nas kao vanzemaljske rase, mi već desetinama godina, kažem stotinama, tragamo za tim vanzemaljcima. Pa ih predstavljamo kao male zelene, pa žute, pa sive, pa ne znam, leteći tanjiri i sve ostalo. To je naše kolektivno sećanje. Znači, naše kolektivno sećanje doseže upravo to da smo mi nekada to imali. Otkud bismo mi znali za tako nešto? Znači, to niko nikad nije video. To su uglavnom neke fotomontaže. Ne računam neki Roswell oblast 51, gde se to istraživalo i tako dalje i neke stvari se potvrdile. Naravno da postoji život van planete Zemlje. Naravno da ih ima na bezbroj nekih planeta, verovatno, mislim, u nekim drugim galaksijama. Pa toliko hiljada galaksija ima da je potpuno apsurdno govoriti o tome da se samo na Zemlji stvorio život. I nije se stvorio na Zemlji, nego su uslovi za život na Zemlji bili takvi da su određene civilizacije, znači iz određenih drugih galaksija, nastanile se ovde. Mi nemamo za džabe 4 rase. To su totalno 4 različite rase koje su određenom deevolucijom ili kako god da prosto posmatramo to, počeli da liče jedni na druge i da imaju drugačije oblike i udova i tela i glava u odnosu na planetu Zemlju. Jer to je bio polje i magnetizam planete Zemlje promenilo čoveka i mi danas imamo čoveka kao što je, dakle, Homo sapiens, ja? Sa određenim karakteristikama. I negde postoje jako velike sličnosti i organa koji su se vremenom prilagodili. Znači, jednostavno, mi da smo nastali u vodi, mi bismo imali škrge, krljušt, peraja i sve ostalo, kao što imamo Dagon, mislim, kao što je predstavljen Poseidon. Pa nije to za džabe, to je neko kolektivno sećanje. Znači, niko nije mogao da izmisli sirene i da sirene budu bića koje su prisutna u, recimo, 7 različitih mitologija na 7 krajeva sveta. Ili, recimo, zmaj koji je prisutan, eto, u Engleskoj, u Kini, u Nemačkoj, u Africi. Znači, to su, i to u periodu kada te zemlje nisu imale dodirnih tačaka, nisu imali komunikaciju, su imali neki kult. Nekog zmaja, mislim, zmaja, krilatih konja, i tako dalje. Znači, to je sve negde postojalo. A mi kažemo, ne, to je neka mitologija. Divovi su hodali za ne, to je neka mitologija. Mislim, to su vanzemaljci. To smo mi koji smo došli, znači mi, naši neki arhepreci, mislim, kako god, koji su jednostavno došli na ovu planetu. Pa je tako imamo teorije da su određeni došli sa Plejada, određeni sa Siriusa, određeni iz nekih, ajde kažemo, drugih sazvežđa. To je recimo New Age. Ta priča Orion, Sirius, Plejade i sve ostalo bi moglo se podvede pod New Age. Ali, de facto, prastanovnici planete Zemlje jeste bila crna rasa,
koja je živala unutar zemlje i postoje određena svedočenja koja to i dokazuju. Dakle, ta neka arhicrna rasa, mislim, ne ova danas kad kažemo crnci, ovo što vidimo danas. Nisu ni crvenokošci, ni bela rasa, ni žuta rasa došli sa iste planete, nego jednostavno je došlo do određenog miksa, aj tako da se izrazim, dakle, koji jednostavno je sama planeta učinila svoje da mi počnemo da ličimo jedni na druge. I najveći problem jeste zapravo mešanje rasa. I Crowley kada govori u Atlantidi i mnogi drugi teoretičari atlantske civilizacije, hiperborejske, kako god, lemurijanske, govore upravo o problemu tog mešanja i, dakle, problem crnog fosfora, recimo, ni taj zro, kako Crowley govori da je postao nestabilan. Dakle, to neko bio polje postalo nestabilno, zato se Atlantida utopila, zato je nestala, jer jednostavno bazirana je bila na tom crnom fosforu. Po određenim svedočenjima. Znači, ja ne mogu tvrdim 100% da je to tako, možda je crni fosfor nafta. Mislim, šta god da je. Možda to neka metafora za neku fuziju, za neku... Pa, vrlo moguće, da, ali de facto je da su mi bili izgradnja egipatskih piramida i tako dalje, nemoguće ju je dokazati da se to neko vukli neki robovi, neko kamenje. Mislim, to je priča za malu decu, kao je priča o velikim seobama naroda. To je sve napravljeno, teledirigovano. Tako da i ovo je izgradnja egipatskih piramida, određenih vavilonskih kula, odnosno vavilonske kule, semiramidinih vrtova i tako dalje, sva ta svetska čuda, to je sve izgrađeno određenom tehnologijom koju mi ne možemo ni da primirišemo. Znači, jednostavno, možda kroz izvesno vreme, ako otkrijemo ono što je Tesla, recimo, želeo da kaže, možda dođemo do takve vrste tehnologije, ali ta tehnologija je takođe postala nestabilna i ona je urušila sve te civilizacije. Mi smo imali bogoljude, znači deve, kako bi rekli Indusi, znači polubogove. Znači nije Šiva za džabe prikazan kako je prikazan. Ni Kali, mislim i ta plava koža na njima i te sve ostalo, mislim, to je upravo adaptacija određene vanzemaljske civilizacije na ovom podneblju ovde, jer to je vedska civilizacija polubogova, jel? Između ostalog, kada se govori, koja je razlika između tako verske organizacije i kulta? Kult je nešto specifično u sociološkom smislu, da... A kult govori o obradi. Dakle, već sam nekoliko puta rekao, kult dolazi od kulture, odnosno latinskog pojma koji govori o obradi zemljišta. U ovom slučaju radi se o obradi materije, ali i određenoj mentalnoj obradi. Dakle, određena vrsta škole. Kult je zasnovan na nečemu što je jedno. Dakle, imamo neki dionizijski kult, tako da kažem. Imamo kult, recimo, boga Svaroga. On je usmeren isključivo na jedno. Dakle, na jedan epidom nekakvog božanstva, inteligencije i tako dalje. To je kult. Dakle, gde se ljudi poklanjaju tom nekom kultu i žive u skladu sa određenim normiranjem, odnosno kanonom ispred tog kulta. Tako da tu je neka razlika, tu je neka osnovna razlika. Stvar koja se jako puno pominje na internetu jesu ritualna žrtvovanja dece. Da li u okultnoj praksi to postoji i da li postoje organizacije koje to zaista rade? Da, sad, ja ne znam da postoje organizacije koje se time bave, da li to rade nekakvi pojedinci koji takođe prosto su, ajde kažem, mentalno oboleli. Ajde, da iskoristim blag izraz, pokušam da nađem politički korektan izraz. Nisam znao za ljudi koji žrtvuju decu. Da, znači, da li to postoji? Pa da, postoji sigurno. Da li je to postalo u neko ranije doba? Da, mi smo to imali ovde, vožd Karađorđe je žrtvovao 12 dečaka, da bi probudio zmaja ispod Srbije, da bi digao ustanak. I onda ga nikad više nije uspavao. I tako je srpski egregor pukao. Mislim, nije ga uspavali, ostao bez glave. A on je znao šta je uradio sa tim svojim magičarima tog doba. Tako da žrtvovanje dece zarad nečega, da, postoji kao prosto određena vrsta kulta, upravo i određena vrsta samog rituala. Ali s druge strane imamo
organizacije koje se nikad nisu bavile time. Ako im je to, recimo, pripisivano. Prosto, ljudi se plaše nepoznatog. Ljudi se plaše razlika. Dobro, da li recimo satanisti ritualno žrtvuju? Da li postoje neki satanistički kultovi koji ritualno žrtvuju? Pa ja nisam upućen. Satanistički kultovi sa ritualnim žrtvovanjem kao takvi ne. Znači, postoje neke organizacije koje su parasatanističke, kao recimo Crna ruža. Znači, da li je Crna ruža ikad postojala? Ne. Znači, Crna ruža kao registrovana organizacija ili kao nekakva sekta u tom smislu nikada nije postojala. Crnu ružu je stvorila služba Jugoslavije. Dakle, DB, UDBA je stvorila Crnu ružu. I to je jednostavno bio način da se određena ubistva ili određena djelovanja pripišu nekakvoj sekti. I onda će se oni zalagati protiv sekte, a zapravo su izvršili određene ubistva koje pripišu neuračunljivim ljudima. Dakle, oni ih naprave neuračunljivim. Od njih traže da žrtvuju neke članove svoje porodice koji su negde važni, bitni u kontekstu službe države ili da jednostavno prosto unište određene tragove. Tako da, Crna ruža kao organizacija nikad nije postojala. I nije verska organizacija. I nije kult, nego jednostavno organizacija koja je prosto potpuno destruktivna. Monstruozna organizacija smišljena u glavama Staneta Dolanca i nekih sličnih umova. To je zanimljivo da određeni ljudi unutar službi bezbednosti se izuzetno bave okultnim radnjama. Konkretno za Staneta Dolanca važi priča da je... Važi, da. Onaj ko se ne bavi okultnim radnjama, a generalno treba bude šef neke bezbedonosne službe, on je u startu u problemu. Znači, zato što će biti suočen sa određenim, ajde kažemo, magijskim udarima. Ili mora imati svoj tim za to, ili prosto mora se sam baviti time. Nije retka situacija da određeni ljudi koji su, ajde kažem, značajni u tim nekim bezbedonosnim okvirima kao šefovi pojedinih služba se de facto bave nekim sistemom magike ili prosto magije ili imaju određene zaštite. Tako je recimo bio i još uvijek je Pompeo. Pompeo se bavi magijom? Apsolutno. On ima svojih 5-6 ljudi koji se bave za njega i on je umeđu vremenu dosta naučio. Vidi, i Clintonovi se bave time. Mislim, i prosto određeni ljudi iz tog renomea se bave time. Znači, jednostavno, ima i Trump svoje ljude koji se bave time. I nije to ništa toliko čudno, niti specifično da sad kažemo wow, kao pa nismo znali se ovaj ili onaj bavi nekakvim ritualima. Pa svi se oni bave time. Pa engleska kruna se bavi tim. Pa kineska komunistička država se bavi tim. U tajnosti. Pa ona je napravljena na osnovu toga. Pa mi imamo 3 organizacije, Zeleni zmaj, Crveni ton, Beli lotus, dakle 3 organizacije unutar Kine, sve 3 su magijske. Trijade su, ona je mafija, ali mafija je ezoterijska, magijska organizacija. Nije kriminalna organizacija. To što se oni usput bave nekom vrstom kriminala, naročito napolju, ne bave se unutar Kine. Unutar Kine oni imaju određene zadatke, ali prijem u trijade prvo se dešava ritualno. Dakle, dešava se određenim tetoviranjem, ucrtavanjem određenih simbola na kožu, koja je jednostavno naš najveći organ i pamti sve, dakle, određenih simbola. Zato je... Tako da i mafijaške organizacije, poput italijanske mafije, imaju svoje rituale. Da, Cosa Nostra ima, ajde kažemo, specifičan način prijema nekog novog unutar porodice, ali generalno to predstavlja porodicu. Dakle, to je jedna ezoterijska organizacija i recimo Milan Vidojević je pisao u knjizi Mafija upravo tome kako su magijske organizacije zapravo, odnosno mafijaške organizacije, zapravo magijske organizacije, odnosno ezoterijske organizacije. Ja se tu moram složiti s njim. Znači, jednostavno, svaka od ozbiljnih mafijaških struktura, od mašural mafije, dakle, ruske, odnosno te istočne, preko trijada, jakuza, Cosa Nostre, dakle, nose određene ezoterijske principe, ezoterijske rituale, ezoterijske radnje, dakle, znamo kako
simbolički predstavljaju, to smo videli recimo u filmu Kum, kad je u pitanju Koza Nostra. Dakle, kada se pošle onaj pancir sa ribom, Luka Brasi sleep with the fishes, znači, prosto Luka Brasi spava sa ribama, dakle, ubijanje, to je to. Ili recimo Poljubac smrti, dakle, koji uputi Michael Corleone svom, ajde kažem, bratu Fredu, mislim, koji mu nije pravi brat, nije mu krvno srodstvo i zato se i odlučio da ga ubije. Odnosno da izvrši njegovo ubistvo. To su određeni rituali koji su zapravo uobičajeni za to. Pa mi imamo ovde, recimo, potpise, mi kad kažemo bosanski potpis je kad je neko dignut u vazduh, najčešće ispod džipa bomba i lokalno deluje ta bomba, onda znamo da je to takozvani bosanski potpis, bosanskih Srba i recimo Bosanaca na koji način. Iz rata. Da, pa tako imamo i, mislim, prosto, evo, recimo, film Stršljen govori o nekakvom albanskom, odnosno šiptarskom ubici koji je imao svoj potpis. Dakle, svako od tih egzekutora ima nekakav svoj potpis, što je opet ritualni čin. Znači, opet je to neka vrsta ritualnog čina. Samo nešto svetskih razmera, nešto je lokalnih, a nešto je za pojedinca. I to je to. Znači, mi imamo svuda rituale. Samo je pitanje kako se ti rituali održavaju na nas, na grupacije, na zemlju, odnosno na državu ili na čitav svet. Što je tako. Jedan od lidera za koje se priča da je imao isto svoje magove i za koje se otvoreno zna je Mira Marković. Da. Ne mogu reći da je ona jedan od lidera. Ne bih je ja nazvao liderom. Lider je mogao da bude pokojni Slobodan Milošević, šta god neko misli o njemu ili prosto o njegovoj politici, ali Mira Marković je koketirala sa svim mogućim varijantama. Od običnog, ajde kažemo, divinacijskih sistema, tarota, numerologije, astrologije, što je bezopasno, do ozbiljnih sistema, dok je recimo Milošević bio... On je koristio TM, transcendentalnu meditaciju, bio jako dobar u tome. Mira Marković se poslednjih godina, dakle njihovog boravka, da kažemo, na čelu države, Miloševića najpre, dakle, između 96. i 2000. godine se bavila ozbiljno lošim, takozvano crnomagijskim ritualima. I postojala jedna zgrada u Brankovoj ulici, postoji ta zgrada i dan danas. Danas su to neki slikarski ateljeje, u to vreme bio jedan stan gde se ta ekipa skupljala. Kad kažem ekipa, to je bila Borka Pavićević, između ostalog, takođe pokojna, određeni advokati koji su i dalje živi, koji su isto vezani za Miloševića, dakle, svi ovi njegovi branioci, takozvani, su bili deo toga, takođe određeni umetnici i neki zalutali ljudi, znači, koji su tu bili pozvani samo zato što su, ajde kažem, iz tog nekog miljeja, kao što recimo Mišo Beko, čovjek zaluta u to potpuno. Znači, nema veze sa... Ma kakvi, ma ne. Ali opet njegova konkurencija ima. I zaista se bave. Čak izdaju se nalozi. Ajmo srušimo Miškovića, ajmo nalog magičari koji ruše Miškovića. Sad ga dižemo, plative. Mislim, to je taj sistem. Znači, jednostavno sve se radi u tom okviru. Kompletna svetska ekonomija, najveće kompanije, ja sam pričao o tome, pored toga što imaju ezoterični logotip, koji je napravljen takav kakav jeste, imaju i određene ljude koji su savetnici, magovi u okviru tih firmi. Znači, jednostavno se bave time. Ozbiljne kompanije to imaju, neozbiljne nemaju. Znači, neozbiljna kompanija dovodi sveštenika za slavu kompanije. To je neozbiljna kompanija. Znači, i misli da je to najveći magijski ritual. To je to, kao mi smo uradili obred, naš čuva Bog. Ma, vidi, Bog uopšte nije smislio ekonomiju. Znači, ekonomija je produkt ljudskog mozga. Znači, i ljudskog sistema. I ja verujem da se ta suprainteligencija, hrišćanski Bog, muslimanski kakav god, da se pita da li treba postoji ekonomija, ne bi. Svi bi živjeli kao u kibucu. I to je to. Znači, uopšte to je potpuno neprirodan poredak. Ekonomija je čist satanizam.
Znači, to je to. Vladavina materije nad duhom. Mi imamo ekonomiju koja je čist satanizam. I kompletna svetska ekonomija. Mislim, sve se dešava zbog ekonomije. Ratovi se prave s jedne strane zbog ekonomije. Tržište, uzimanje tržišta. Međunarodni, međudržavni projekti, svi su takvi. Joint venture priče, cross border, ove takozvane razvojne strategije Evropske unije. To je sve ekonomski princip, ali iza svega stoga stoji određena magijska pozadina, stvaranje Evropske unije. Znači, Evropska unija je čista magijska pozadina. Ujedinjene nacije, one su stvorene na temelju Vavilona. Znači, to su Ujedinjene nacije. Olimpijske igre, one u osnovi nose ritual. Znači, generalno od one stare Grčke, pa do obnovljenih Lafontenovih igara, dakle do jednostavno ovih današnjih igara. Znači, samo otvaranje i zatvaranje i čitava ta priča stadiona, grčkog stadiona, to je magijski ritual. Nije ništa drugo. Pa šta su stari Grci bili hrišćani, jel? Naravno da nisu. Oni danas imaju taj jak arhetip, kao što mi na ovom području imamo taj slovenski arhetip. Mislim, srpski, ali, ajde kažemo, slavenski, kako god. I dalje imamo to. Mi smo klasični mnogoborci prerušeni u nekakve kanonizovane hrišćane. Znači, mi stalno stavimo neke slave, to su kućni bogovi, lični bogovi, dakle, imamo neke rituale za te slave, kako palimo sveću, koja sveća se koristi, zašto služi, recimo, žito, kad je posno, kad je mrsno, kad je na trpezi riba, kad je prase. Znači, i to je. To je to. Zna se, recimo, za Aranđelov dan, uglavnom je to mrsna slava, tu nema živi svetac, ide obavezno krmetina. To je to. Pa su sad sa nekim novim kanonom rekli da mora da ide žito iz Aranđelov dan, jer žito je za pretke. Jeste, ali čije pretke? Mislim, na primer, za Svetog Nikolu zna se ide ribom zaštitnik, more plovaca pada u vreme velikog posta i tako dalje. Znači, sve to ima svoje. Ali i to, da li vi žrtvujete pile, jagnje, prase ili ribe, isto je određen magijski ritual. Pravljenje žita, slavskog žita, slavskog kolača, magijski ritual. I to je to. Znači, jednostavno, to funkcioniše na taj način. Mi jedini smo ljudi, mislim, jedini hrišćani koji imaju slave. Imaju slavski kolač i žito i sveću. No, mi smo specifični. Jeste, ali to je ritualno. Imamo sveću, imamo pehar sa vinom, imamo pehar svete vode, dakle imamo vatru, imamo vodu, jel tako, imamo vino kao krv Hristovu, odnosno kolač kao prosto telo Hristovo, tako, katolici imaju neku hostiju, ali to pričamo o slavi. Mi tu sveću ritualno palimo kandilo sa uljem i imamo ikonu, šta je to? Idolopoklonstvo, tako? Jer u nekih 10 Božjih zapovesti kaže nemoj imati idola, jel? Da li ste odgledali dokumentarac Pad Kabale i kako vam se čini cijela ta priča o kanonu? Da, tih nekih 10 epizoda, pa da, to je vrlo interesantno. Dakle, tu dolazi do, ajde kažem, za mene teza kod određenih reči, kao što sam malo pretpomenuo da je hrišćanska kanonizacija ili doktrina reč demon stavila u negativnu konotaciju, u ovom slučaju kabala, iluminati, se dovodi u negativnu konotaciju. Dakle, kabala kao doktrina uopšte nije to. Pogledao sam svih 10 epizoda, u jednoj od nekih prošlih emisija na Balkan Info sam rekao da iza toga stoji engleska kraljica, odnosno to Q kao Queen. Zapravo, da li stoji engleska kraljica, pa dobro, ona stoji iza svega, pa stoji iza toga, ali s druge strane to je klasična kampanja Donalda Trumpa. Mislim da je osmišljeno kao preizborna kampanja da bi se... Apsolutno da. Dakle, prvo, on je prezbiterijanac, dakle, hrišćanin je ekstremne protestantske konfesije i kao takav on ima razvijenu mržnju prema Jevrejima, naročito cionistima. Zato koristi reč kabala, jer kabala je u osnovi hebrejska doktrina. To je stara hebrejska doktrina, ali postoje dve vrste kabale.
Znači, jedna je hermetička kabala koja se piše sa Q, a druga je, ajde kažemo, judejska, ta stara doktrina, koju izučavaju rabini posle 40. godine života. I ona se piše sa K, jel? Tako da, i čita se kabala, sa H na kraju, kao i sve što je u hebrejskom, jeli, rečniku. E sad, QAnon je zapravo kanon, na koje upućuje, dakle, to je određena vrsta kanona. Nije, kao što je prikazano u tom filmu, da neko Q govori enonima, dakle, svojim nekim podstanicama ili pojedincima koji treba da prime tu informaciju, ali da, sve je bazirano i čak i tu na određenom ritualnom odnosu, ajde kažemo, sveštenika i stada. Dakle, taj Q za prosto sveštenstvo i enon za nekakvo stado, u tom nekom odnosu. Čak postoji, recimo, u teoriji muzike nešto što se zove responsorijalno i melizmatično pevanje. Dakle, pevanje dva hora, dakle, jedan govori, drugi odgovara, ili sveštenika i hora. I to je upravo, dakle, se time podiže određena vibracija. Tako da sama ta priča QAnon, odnosno pad kabale, je sjajna, maestralna kampanja marketinških stručnjaka oko Donalda Trumpa. Znači, jednostavno, ako ga nešto bude učinilo ponovnim predsednikom Sjedinjenih Američkih Država, a po svemu sudeći hoće, evo, ja sam danas tako obučen malo iz ove podrške Trumpu. Jeste, da, republikanski. Da, republikanski potpuno. Konzervativno, dakle, ako ga nešto bude dovelo ponovo na tron Sjedinjenih Američkih Država, bit će pad kabale. I to je to. Mislim, kabala zato što cionizam u Sjedinjenim Američkim Državama je vrlo izražen. Cionisti vode čitavu severnu jurisdikciju, pa tako vodi Sjedinjene Američke Države. E sad, cionisti su nevernici, ali koriste kabalu, zloupotrebljavaju na neki način tu staru hebrejsku magijsku doktrinu. Znači, kao što ne veruju Toru, ne koriste Talmud, ali koriste kabalu. Jer to je praktika, znači jednostavno praksa nekakve magijske evokacije prisutna unutar kabale, čak i te stare doktrine, čija je osnovna knjiga Zohar. Znači, Zohar je vrlo važna knjiga za neke buduće kabaliste. Tu je tajna kompletne te stare jevrejske doktrine. Vi možete da je, mislim da je čak izdavačka kuća Babun izdala Zohar jednom prilikom, i mislim da gledaoci treba da je pročitaju. Mislim, generalno treba da se čita ta literatura. Vi ne možete govoriti protiv islama, niste pročitali Kuran. Ne možete govoriti protiv Jevreja, niste pročitali Bibliju. Mislim, kao najveću knjigu hebrejske kulture. Ali niste pročitali ni Toru, ni Talmud. I niste se bavili time. I vi znate da jedino hrišćanstvo je ispravno, na primjer, ili jedino islam ispravan. Ne možete to da prosto znate, niste u toj doktrini. E tako i ovde. Znači, imamo cioniste koji koriste kabalu, kao hebrejsku doktrinu, imamo hermetičku kabalu, znači, hermetizam je razvio svoj dijagram drveta života koji jeste kabalistički, i kasnije, recimo, to imamo kod Alberta Pajka, najpoznatijeg masona, gde se koristi upravo taj kabalistički princip za stvaranje tog drevnoškotskog reda, dakle, do 33. stepena masonerija je poznata kao crvena masonerija. U tom nekom okviru se koriste i određeni rituali, dakle, od stepena tajnog majstora 4. do velikog generalnog inspektora, koji je 33. stepen, sve ima svoje određene rituale, koji su kabalistički, ali pad kabale nema veze sa tom kabalom i nema veze sa hermetičkom kabalom. To je simbolika, pad kabale, pad cionista, pad jevrejskog uticaja. Jer, kažem, Trump je prezbiterijanac, znači on je po svom vaspitanju mrzitelj Jevreja. Ovo što radi trenutno sa Izraelom, čitava priča Netanjahu, pa potpisivanje priznanja Kosova i tako dalje, tu su njegovi politički poeni. Ali daleko od toga da on je sa Netanjahom u dobrim odnosima. Nije ni sa kim, kad je u pitanju jevrejska struktura, on kao on lično u dobrim odnosima. Ali dobro sluša.
On mora da sluša one koji stoje iza njega, inače će biti likvidiran. I to je to. Kao što su likvidirani i Abraham Lincoln i Kennedy, što u ostalom se kaže u tom filmu Pad kabale. Dakle, mislim da je to neka druga epizoda. Gde, tako nešto, gde se govori, ali Abraham Lincoln i John Fitzgerald Kennedy su zapravo ista osoba. Ista osoba? Potpuno ista osoba. Znači, to je dokaz reinkarnacije. Jako mnogo stvari ima, mislim da naši gledalci već to znaju, znači da postoje da su rođeni tačno 100 godina kasnije, da su njihovi potpredsednici imali isto srednje ime, isti broj slova i tačno 100 godina kasnije su došli na vlast, znači, odnosno John Kennedy i Abraham Lincoln, tačno je razmak 100 godina u njihovom dolasku na vlast, da su imali iste probleme, dakle, kad su u pitanju, recimo, finansije ili sa federalnim zakonima, kad je u pitanju ropstvo i tako dalje. Recimo, ono što je interesantno, 7 dana pre njihovih ubistava, Kennedy je boravio sa Marilyn Monroe u svojoj vikendici, koja mu je bila ljubavnica. Abraham Lincoln je sa svojom ljubavnicom boravio u mestu Maryland Monroe. Dakle, u mestu Monroe država Maryland, kako god. Lincoln je ubijen u pozorištu koje se zvalo Kennedy, a Kennedy je ubijen u automobilu marke Lincoln. Obojica atentatora, bar ono što je poznato, su imali isto srednje ime, dakle, i isti broj slova, i bili su rođeni istog dana, tačno 100 godina kasnije. Znači, opet imamo neko ponavljanje priča za ti famozan broj 100. Tako da i Trump negde aludira da to može da mu se desi. I zaista njegov horoskop govori o tome da može biti žrtva atentata i da u ovom periodu može da se, mora da se čuva. Dakle, državna bezbednost, odnosno national security, treba da se pozabavi tim. Zašto mnogi spotovi danas raznih muzičkih zvezda, pop muzike u poslednjih 10 godina imaju okultnu simboliku? Nije to poslednjih 10 godina, ja bih rekao negde već od Beatlesa. Znači, Beatles imaju Sgt. Pepper koja je klasična okultna simbolika, Yellow Submarine, Lucy in the Sky with Diamonds. Znači, tu postoji okvir koji je isključivo okultni. Znamo, recimo, da su Beatlesi boravili u Indiji, da su isto tako bili sa određenim magovima u Britaniji, da su imali dodirnih tačaka sa Vikom. Znači, definitivno i tu postoji taj neki ritualni moment, što ne znači da su oni osrednji bend koji je jednostavno na magijskom nivou došao tu gde je došao. Daleko od toga, oni su bili jako kvalitetni. Kasnije Rolling Stonesi, ista priča, dakle, Rolling Stonesi imaju taj magijski okvir i jednostavno deluju po tom nekom sistemu, čak i njihove pesme govore o tome, recimo Play with Fire, je upravo to Jumping Jack Flash. Da, a što se tiče samih video spotova, mislim da to trebali da generalno pitate Mladena Kalpića, on je stručnjak za video spotove i simbolizam i sve što se tiče, po mom mišljenju, video spotova počinje sa Star Wars. Znači, Star Wars je jedna ozbiljna, ritualna, hermetička doktrina, nije film za decu, kao što Mali princ nije knjiga za decu, znači, nego je ozbiljna ritualna knjiga kao je Alisa u zemlji čuda. Dakle, i generalno i Exupéry i Carroll su ozbiljni magičari bili. Tako i prosto određeni spotovi, naročito 80-ih godina, kad počinje ta era video spotova. Mislim, imali su mi spotove i filmove tipa Help, Beatlesi, 70-ih godina određenih bendova, ali sa tim hippie pokretom, koji takođe je neka vrsta, ajde kažemo, ezoterijskog pokreta, dolazi do stvaranja tih nekih skrivenih simbola. Sad, kad ljudi na to počnu najviše da obraćaju pažnju, a počnu da obraćaju pažnju, ja mislim tamo negde od Madoninog Frozena, da je tu počelo da se priča najviše. Ray of Light, American Pie, Madonna, pa onda
onda se obraćalo pažnju na Bowieve spotove, pa sad kao poskomni album Black Star. Mnogo je muzičara koji koriste to, ali to nije samo stvar muzičara, to je stvar reditelja spotova. Dakle, producent želi da prosto lansira nekoga. Madonna je čist projekat. Znači, ona nije neka sjajna pevačica, nije neki veliki umetnik, ima mnogo boljih od nje. Mislim, složit ćemo se da ima. Ali čitava priča oko nje je upakovana kao jedan projekat. Ona je bila sobarica, nju je Mick Jagger otkrio. Mislim, bila je sobarica u nekom hotelu za vreme nastupa Rolling Stonesa, ona se pojavila tu, nju je Mick Jagger otkrio na, ne znam, sad ću reći, sebi svojstven način, jel? I jednostavno lansirao je kao mogući potencijalni projekat, onda MTV napravio šta je napravio, i nije ona jedini projekat. Moby je projekat, Robbie Williams je projekat, Rihanna je projekat, ali oni koji pominjete često su tu neki simboli, neki kažu vezani za Telemu ili za tako. Lady Gaga je projekat, eto ona recimo ima najviše tih simbola. Da, najviše simbola. Da, i ima ih još. A zašto oni stavljaju te simbole u spotove? Pa ne stavljaju oni lično. Mislim, malo je oni koji će lično, kao David Byrne, recimo. David Byrne, Talking Heads je pripadnik Ote Oljon, čovjek naslikuje svoj tarot, između ostalog Byrne's Tarot Cards, i nije jedini. Nego jednostavno, ta simbolika je bitna producentu. Jer tu se vodi magijski rat. Znači, u toj muzičkoj industriji. U svetskoj muzičkoj industriji potpuno je nevažno ko ste vi. Bitno je ko vam je producent. Znači, kad uzmete ploču, LP ili CD ili šta god, jednostavno, stručnjaci okrenu i vide odmah ko je producent. Ako je producent važna, bitna osoba u tom smislu, pa to možda bude bilo koji bend, bilo koji umetnik, totalno je nevažno. Prodavaće se. U tom smislu vodi se rat na drugoj strani kod tih video spotova. Znači, mi imamo jako mnogo video spotova. Taj Madonnin Frozen je apsolutno onako magijski. Nije to spuk, nego je simbolika stvaranja i onog konja kao Saturna i ona u crnom i ispisana po koži sa svim onim. Znači, recimo to je to. Pa Britney Spears, Toxic. Znači, ko onako, vesel spot, malo u avionu, malo na motoru, kako već izgleda onako adrenalinski je, ali zapravo nosi tu neku neptunovsku priču. I totalno odiše određenom simbolikom. Rihanna, isto tako. Adele, prepuno simbolike. Samo je lepo upakovano. Ima tamo gde nije lepo upakovano. Za Lady Gagu se zna. Mislim, Lady Gaga, pored toga što je republikanac, ona je i pripadnik Ordo Templi Orientis. I za to se zna. I ona kao pripadnica, mislim, pripadnik Ordo Templi Orientis, sveštenica samim tim, forsira te simbole. Dok recimo Adele ne forsira, ali su vrlo lepo upakovani. Ima ih. I mislim, ta karakteristika tog simbolizma, kroz to daje određenu, hajde da kažemo, neverbalnu poruku. Dakle, neko moje vreme početka interesovanja za hermetizam, ja sam pročitao da postoji ta vrsta magnetičnosti simbola. Dakle, ako ja sad ispišem neki simbol na 10 zgrada u mom kraju, što sam između ostalog i radio, ispišem taj simbol, većina ljudi to ne zna šta znači i ne primećuje ga pored svih ostalih grafita. Ali u jednom trenutku ljudi oko mene počinju da pričaju upravo o toj doktrini, ne znajući šta je simbol. Recimo, kaducej, simbol koji najčešće možemo vidjeti na apotekama, na bolnicama, na hitnoj pomoći, štab boga Hermesa. Dakle, štab sa one dve zmije koje su onako ukrštene, sa krilima. Jednostavno, ako ispišete određeni simbol koji vekovima ima određeno značenje i onaj ko ne zna šta to znači, počeće da reaguje na njega, ako ga viđe svaki dan. Jer budi vibraciju u tom kolektivnom nesvesnom. I to je i Jung pisao o tome. Ako da simboli rade na taj način. I znači, zato su između ostalog u spotovima. Da, su poruke za javnost. Tako je. Pa i mi smo imali određene bendove, kultne bendove, poput EKV-a, recimo, koji je forsirao to. Film
jedno vreme, isto tako Let 3, Tišmina Luna, to su bili bendovi koji su imali određen simbolizam u svom delovanju. Mi danas imamo simbolizam kod Mizara, na primer. U njihovim određenim spotovima toga ima. Blockout. Ima određenog simbolizma. Ne mora biti magijski simboli. Ali simbola raznoraznih, da. Zato što jednostavno taj simbol utiče. On deluje na nesvesno. I tako je i kod ovih muzičkih spotova ili određenih filmova. Isto tako. Roman Polanski od Rozmarine bebe pa sve do Devete kapije, znači, vrlo je... Kako tumačite, recimo, film Rozmarina beba? Da li je taj film... Rozmarina beba je na neki način Polanski napravio kao svoj prvenac ili nešto što ga je izniklo. Mislim, Mia Farrow koja glumi u tom filmu je nakon toga imala izvesne probleme, kao što je recimo Jodie Foster posle Kad jaganjci utihnu imala određene probleme. Dakle, psihološke nakon nestabilnosti. Taj film govori o stvaranju nekakvog satanskog deteta, mislim, i prosto opštenje sa nekim đavolom i tako dalje, i govori o tim nekim, ajde kažem, crnomagijskim obredima. Zato kažem, malo ljudi kad pričaju o tom žrtvovanju dece i svega ostalog, jednostavno su upućeni na tu vrstu kinematografije. Sad, svaka kinematografija mora nastane iz nečega, ali, ajde kažemo, 20% istine, 80% fikcije. Ili nekad bude i obrnuto. Zanimljivo, u tom filmu se pojavljuje Anton Šandor Lavej. Da. Pa pojavio se, zato kažem, to je mislim, njemu je bio doživi da se pojavi na filmu. Misle da je bio pravi mag, ne bi toliko jurio da bude na filmu? Ne, pa ja nisam vidio da se bilo kod pravih magova stvarno pojavljivo na filmu još igrao maga, mislim to, ili igrao nekoga u tom. A kada kažete to Anton Šandor Lavej, znači da on u svetu ljudi koji se bave tim stvarima nemaju preterano poštovanja za njega i njegove sposobnosti? Pa nijemo nikakve osim organizacionih sposobnosti i moramo se priznati ta vrsta kreativnosti za tu ornamentiku koju je prosto taj folklor koji je iskoristio kao, kažem, antihrišćanstvo. Jednostavno, da, moramo se priznati, danas dosta gotika je zasnovana na Anton Šandor Laveju u smislu ornamentike, znači ne u smislu njegovog učenja i Church of Satan i Satan Bible i tako da, to su jedne gluposti, profane gluposti koje su zasnovane na mržnji prema nečemu što on u osnovi nije ni razumeo. On hrišćansku doktrinu nije želeo da razume. On je u startu odbojan stav zbog svojih roditelja i zbog svega, mislim, kompletnog okruženja. Tako da, s jedne strane, to je dete koje bukvalno ima vapaj da ga primete. Iz tog razloga, kažem da je Anton Šandor Lavej, ja često kažem mađarski bolid. Znači, on je za mene klasičan mađarski bolid, mislim, to nije tajna uopšte, mislim, kogod da me pita za njega, nemam nikakvo mišljenje, naročito nemam lepo mišljenje, čovek je imao određene seksualne frustracije koje je želeo da izleči, komplekse koje je želeo da izleči, eto, tim putem, pa da li je uspeo ili nije, to je već... Da li u tim kultovima ima seksualnih rituala? Pominjali se Temple of Set, da li generalno, recimo Ordo Temple Orientis, da li praktikuje seksualne rituale? Postoji gnostička misa koju neznalice nazivaju crna misa. Gnostička misa nije bazirana na seksualnim ritualima. Iako je sveštenica Naga koja sedi na istoku, znači potpuno je obnažena, bez obzira na taj detalj, dakle, seksualni okultizam nije suština gnostičke mise. Ali, zašto je ona Naga, predstavlja Nuit, Had i tako dalje, dakle, to je već piše u određenim knjigama, svetim knjigama Teleme, i ima svoje zašto su, recimo, svi ljudi bosi, dakle, koji su učesnici same mise, da bi imali kontakt sa zemljom i ona će predstavljati između ostalog tu korelaciju neba koja je predstavljena u Nuit sa zemljom koja je Hadit. Mislim, i to je više opet ornamentika i simbolika koja mora biti ispoštovana da bi određena, ajde kažemo, ceremonijalna magika delovala.
radila, kako to ovde kaže. Sad, imamo nešto sasvim drugo. Seksualne orgije koje se često praktikuju pre samih rituala. Zašto? Da bi se jednostavno naše to telesno, naše animalno zadovoljilo. Iz tog razloga. I koji, recimo, organizacije imaju običaj, a da ste čuli, da praktikuju te seksualne orgije? Pre samih rituala ili nakon rituala i tako dalje. Pa Temple of Set, Temple of Horus, Ordo Templi Orientis po slobodnom izboru. Golden Dawn je imao neku vrstu takozvanog tog energetskog pražnjenja i sve organizacije koje koriste recimo tantru kao osnovu, dakle Da, to su više vezane za istok. Tako je, ali tantra nisu seksualne orgije. Znači, tantra je određena nauka na koji način se mi duhovno uzdižemo kroz seksualnu estazu. Postoji ta leva staza tantre i desna staza tantre i one su uobičajene za indijsko služenje. Mislim, generalno je praksa tantre vrlo zastupljena, nije to ništa tako strašno kao što je zastupljena i prosto joga. Sad ima ovde idiota od nekih, ajde kažem, sveštenika koji sebe tako nazivaju, žali Bože ako su završili bogosloviju, ništa nisu naučili, da jednostavno je to sve to grđe, joga, to jednako sekta, joga jednako satanizam i tako dalje. Mislim, joga je ozbiljno učenje i ne svodi se na hatha jogu koji kažu ovde idem na jogu. To ne može. Znači, ili živiš kao jogin i onda koristiš kompletnu praksu ili to ne radiš. Ali, između ostalog, razloga što ovo pitam, i to je bila jedna od ključnih tačaka na internetu, u ovim dokumentarcima i sve, vezane za ostrvo Epsteinovo i orgije koje su tamo pravljene. Da li to ima ritualnu dimenziju ili mislite da je to Ima ritualnu dimenziju, svakako. Znači, svaka ceremonijalna magika, pa i prosto orgije ima ritualnu dimenziju. Dakle, šta se radi u tom trenutku? Oslobađa se određena energija u tom pravcu seksualnosti. Dakle, koristi se seksualni okultizam, koristi se animalni magnetizam tako što se budi to životinsko u nama. Mi jesmo samo racionalne životinje, nismo ništa drugo, ali to kad se životinsko probudi u nama, taj osnovni nagon, dakle, dolazi do toga da jednostavno imamo ritualnu praksu prilikom samog tog seksualnog čina. Šta više, ne mora to da budu orgije, to može da bude ajde kažemo, seksualni čin koji uključuje samo masturbaciju i to može biti magijski čin ili koji je prosto zasnovan na odnosu dvoje ljudi. Ne mora da bude ništa što bi bilo zamišljeno kao orgija. Pa ne, ima recimo taj paganski praznik Beltan koji se dešava 1. maja, to je takozvani Midsummer Solstice, dakle tada se plodovi stvaraju, formiraju nakon oprašivanja, u prirodi i onda je uobičajeno da lovac, dakle, juri određenu životinju u lovu, pošto je ubije, odnosno ostreli ritualno, dolazi u pećinu gde ga čeka njegova devica i oboje su pod maskama i nikad se više ne vide. Dakle, oni zasnivaju odnos tada i ona najčešće ostaje u drugom stanju, dakle žena se prethodno priprema za tako nešto, kao i prosto muškarac i to je taj festival vatre i to je opet magijski čin, znači to je određena vrsta rituala, dakle oni iako su nasamo, iako su sami i određena alhemijska venčanja i magijska venčanja i tako dalje se zasnivaju na tome, dakle imaju seksualnu konotaciju, ali jednostavno samo u kontekstu ritualne službe. Tako da toga ima, to nije, ali seks nije ništa strano, nije ništa nastrano. Da, uglavnom kaže zbog upravo te ritualne dimenzije koja je viđena u slučaju Epsteina. Jeste, viđena je ne samo ko slučaja Epsteina,
kod mnogih drugih je takođe zasnovana. Znači, Michael Jackson je jedno vreme bio optuživan da je izvodio orgije kod sebe kući. Da je bilo kontraverzno ili je bio optuživan za pedofiliju? Jeste, optuživan je i za pedofiliju, optuživan je i za seksualne orgije na njegovim žurkama, a Rolling Stonesi su i isto imali taj slučaj da se na njihovim žurkama. Jimmy Page, koji između ostalog kupio Kraljevu kuću jer je pripadnik Ordo Templi Orientis, njihove žurke, na jednoj od tih žurki je Bonham, bubnjar Led Zeppelina, preminuo, između ostalog, tako da ima to svoju ritualnu konotaciju u svakom slučaju, ali optužbe su uglavnom insinuacije koje nisu tačne. Kod Epsteina su tačne. Apsolutno tačne. I to je imalo seksualnu konotaciju u tom okviru. Gospodine Dimitrijeviću, hvala što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala tebi, Teša. Vidimo se. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Nauka i misterije Balkan. Hvala što ste gledali.